देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गोटे हूँ संचारी भाव आ गोटे हूँ स्थायी भाव। संचारी भाव से रही सागे सागे परिवर्तन हो। संचारी अर्थ चरण चरण संचारी संचरण गोचर। स्थायी माने स्थायी भाव। स्थायी भाव को ही वेदांत रे उपनिषद रे बा पंचदश रे कहते निदिध्यासन। पूरा एटा तो उपनिषद रे वाक्य। ब्रह्माभ्यास तत्वाभ्यास तत्व अनुसंधान ब्रह्माकार वृत्ति जोटा मान कह अहम ब्रह्मास्मि ते हूँ स्थायी भाव है। तो स्थायी भावर किछि विरोध एवं किछि सपक्ष अच्छी। संचारी भावर कौन? संचारी भाव परमानेंट रही तुरंत चेंज हो। आउ गोटे जमते उदाहरण स्वरूप प्रत्येक रील भाया फिल्म रील भाया चलती आम आम मन भितर कि बर्तन मु बसी बर्तन मु खाऊँ मु बर्तन बापा आगे पुओ माँ आगे पुओ पत्नी आगे पति तो अनेक भावना तुरंत रील भाया कंटिन्यूस चलुची है। एवं ये गोटे वृत्ति सरला पर आ गोटे वृत्ति आरंभ हो जाए। मनस लिंगम मनर लिंग कौन? युगपत न उत्पद्यते। मनर लिंग मनर ये चिन्ह लिंग माने चिन्ह युगपत न उत्पद्यते। जुगपद एकाथरक रही सी गोटे उपर गोटे रहिबो। किंतु जो तत्व भावना स्थिर है सी किए सपक्ष और किए विपक्ष द्वंद्व बिल कह सपक्ष एंड विपक्ष कौन? सपक्ष माने कृष्ण अर्जुन सपक्ष। द्वंद्व माने दुईटा समास कह जाए तो दिज के द्वंद्व सपक्ष है भाई भौणी। किंतु शत्रु मित्र विपक्ष सुख दुख विपक्ष। ये जितने सब द्वंद्व अच्छे ना 6 प्रकार द्वंद्व शत्रु मित्र लाभ हानि द्वंद्व विपक्ष माने कौन स्वामी जी? माने गोटे अच्छे मैंने आउ जड़े रही जदि गोटे अच्छी आउ गोटे रही निदरे जो आम शो आमको सुख लगे फिर दुख लगे नहीं। नहीं 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 सुख दुख ना उठिला पर दुख आसो। विपक्ष द्वंद्व कोटा गोटे रही तो स्थायी भाव जो रही विपरीत भावना रही किंतु स्थायी भाव सहित सपक्ष रही पार आहार आदि ये टॉपिक चलता ठीक है क्लियर करंतु। अर्थात मु ब्रह्म ये अनुभव रे क्वेश्चन हम के ये आहार फिर केमती करवा ये शरीर को केमती ध्यान देवा ना यहाँ सपक्ष द्वंद्व यहाँ साथी रे जमती रामकृष्ण साथी रे माने सॉरी कृष्ण अर्जुन राम लक्ष्मण साथी रोचंदी सेमती। किंतु सुख दुख आ किंतु कृष्ण अर्जुन एवं कर्ण विपक्ष द्वंद्व। राम रावण विपक्ष द्वंद्व सेमती। तो ए कॉन्सेप्ट बुझंदु फिर आमे आगु को जीवा। बर्तमान मु 1 to 7 पढ़ी आपण पढ़िबे तुम पढ़िबा। तत्वस्मृतेरवसरः तत्त्वस्मृतेरवसरः नास्तन्याभ्यासशालिनः नास्तन्याभ्यासशालिनः प्रत्युताभ्यासघातित्वात् प्रत्युताभ्यासघातित्वात् बलात् तत्त्वमुपेक्षते। बलात् तत्त्वम् उपेक्षते। समस्ते बसचंदी वेदांतर कहीं पंचदशी
विद्यारण्य स्वामी जी को ही डायरेक्ट आम ले लिया। गुरुदेव बसचंती, विद्यारण्य जी समस्ते शुणुचंती। जड़े उठी कहला गुरुजी प्रश्न पचारि ना पचार ना आपण कहले एबे मु मध्य कहली सेटा को ब्रह्माभ्यास समय रे भोजन आदि विरोध नुह। हाँ तो हाँ हाँ के जण ना देखो यू इफ यू लव समबडी देन आपको सब भल लगे। काली भी मो प्रवचन प्रश्न उपनिषद रे कहते मोर किसी किसी शब्द बाहर जमती प्रवचन रे तो गुरु शिष्य संवाद रे आपन को कारण संवाद रे जीवंत हुए। जमते मु आपन को कहूँ तो संवाद रे जीवंत है जाए। शिष्य प्रश्न पचार गुरु उत्तर दियंती। मते मधु कहला ना कि आप ही प्रश्न है आप ही उत्तर है। भागवत बोलू आप ही सौनक आप ही सुत आप ही परीक्षित आप ही सुखदेव। तो केतरा शब्द बाहर जमी मुझे यहाँ टे आहरी अंदर यस ओके श्योर। तो बर्तन प्रश्न पचार किए शिष्य ना गुरुदेव मैं आस्क ए क्वेश्चन ओके पचार ना आपण बर्तमान कहले ब्रह्माभ्यास बारंबार मु कहूँ ब्रह्माभ्यास मान निधिध्यासन तत्व अभ्यास अनुसंधान है जोटा शब्द आसवे से धरवे आपण अर्थात जो अहम ब्रह्मास्मि भावना एवं अहम ब्रह्मास्मि आम परोक्ष ज्ञान रे करुचु बारंबार करी 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 परोक्ष ज्ञान रे तो अपरोक्ष ज्ञान रे हो किंतु परोक्ष ज्ञान द्वारा असत्व पादक आवरण नष्ट हो। बर्तमान आपण मान शुणुंट भगवान नहांती करके तो भावना नहीं ना भगवान अच्छा तेज जाकि शुणुंट तो असत्व पादक आवरण नष्ट हो गला। फिर परमात्मा को मु अनुभव कर पारुनी अभान पादक आवरण अपरोक्ष ज्ञान द्वारा हम मनन द्वारा हम मनन जो करवा फिर जो विपरीत भावना निधिध्यासन दूर करे विपरीत भावना निधिध्यासन पैरेलल रही डिस्कशन चली कि मन रखता ये दीटा जाक विपक्ष द्वंद्व विपरीत भावना जदि अच्छी ब्रह्माभ्यास हो पारे विपरीत भावना कौन मु शरीर जगत सत्य ये फिर ब्रह्म कूट आसो ब्रह्म चिंतन हो पार। तो बर्तमान क्वेश्चन पचार गुरुदेव हाँ पचार ना आपण बर्तमान कहले ब्रह्म व्यास सहित विपरीत भावना विपरीत ओके किंतु भोजन आदि आपण कहते कि सपक्ष भोजन आदि चलीज भोजन कला जदि मन मन भी रही तुरंत आउ थे हाथ फाथ धोला अरे मु तो ब्रह्म भोजन कला बेलू भी गोटे समय चलीज कि आउ थे आसीज यहाँ आप कहते ना ताहले आपण जो मझीरे मना करथिला हमको अन्यान्य शास्त्र पढ़ाई अन्य शास्त्र कण अन्य शास्त्र न पढ़ाई आपण कहते लौकिक अभ्यास करने मना कर आपण तो ସେଇଟା मत लगुच मना न करवा उचित। कहते देख बाबा तमें जदि सकाम रूप से कह मो 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 मोर किसी प्राप्त करने इच्छा अच्छी तो तुम कौन हो गल कर्ता हो गल फिर कर्ता जो हल फिर तो तुम आत्मा हो पार ना अकर्ता हो पार दीटा जगह तुम नहीं पार पिक एंड चूज हेनी तुम कर्ता भी हम अकर्ता भी हम तुम्हें अच्छा गोटे कहतु आपण मैंने बस चलि और बसबी दीटा जगह हम कि चलि एंड बसबी हेनी अभी जमी फोन रे किए जड़े कहे पचारे मैं एग्जाम्पल मु बुझे कहीदे एक माने प्रेमिका हो बा पत्नी हो क्या कर रहे हो हॉस्टल कहाँ हो आम गुरुजी स्वरूपान जी भी फोन जो करती माधवानंद जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी कहाँ हो फिर मैं बोलता था रांची में हूँ या पटियाला में हूँ है ना
अभी पटियाला में बोलना पड़ेगा। तो कहाँ आश्रम में हो कि बाहर हो? क्योंकि अगेन सेकंड क्वेश्चन आसियो ना, कहाँ हो? तो पटियाला में, आश्रम में हो? आश्रम में, ठीक है। ध्यान से सुनो, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन समझे, क्लियर? तो पत्नी पचेरी फोन, कहाँ हो? बा प्रेमी का पूछे, कहाँ हो? ना मैं घर में हूँ। क्यों? क्या कर रहे हो? ना ऐसे ही मैंने रूम में चल रहा हूँ। बैठ जाओ। तो बैठ जाओ। तो बेसिकली है ना। तो ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବେ ଆଉ ବସିବେନି, କିନ୍ତୁ ବସିଥିବେ ଚାଲିବେନି, ଦିଟା ଯାକ ଏକାଥରକ ହବନି, ବିରୋଧ। ବିପରୀତ ଭାବନା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଭ୍ୟାସ ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି ହବନି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବନା ରହି ତ ଇଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ନା କଣ? ନା ମୁଁ ସକାମ କର୍ମ, ମୁଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତ କାମୁକ ହେଇଗଲେ ତ କାମୁକ ଫିର ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବେନି, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କହୁଛି। ନା ତୁମର ଯଦି କିଛି ବାସନା ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସନା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 15-20 ଲୋକ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ। କି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୋର ବାସନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର କି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ମୋର ବାସନା, ମୋର ବାସନା ମଧ୍ୟ କଣ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ବାସନା। ଭଗବାନ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଲାଷ୍ଟରେ କି ଯିଏ ମୋର କଥା, ଇଏ ଯୋଉ ଆବୟୋଃ ସମ୍ବାଦ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଯିଏ କହିବ, ସେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟତମ। ତାମାନେ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାସନା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହୁଛି ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଇଏ ବାସନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା ବତେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ୟାନ୍ 5 ନମ୍ବରରେ ସ୍ପିଡରେ ବୁଲୁଛି, ଓକେ ବୁଲୁଛି, ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟପ୍। ତଥାପି ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ? ନା ହଁ। ଏ ଯୋଉ ବୁଲୁଛି କେତେ ସମୟ ବୁଲୁଛି? ଯେତିକି ସମୟ ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା। ଯଦି 1 ନମ୍ବରରେ ଥିବ ତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା, ଏଣୁ ଟିକେ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ହଁ, ଯୋଉ ସମୟ ଲାଗିଲା ନା ସେ ବୁଲିବାଟା, କାହା ଶକ୍ତିରୁ ବୁଲିଲା? ନା ସେ ବୁଲିଲା ତାର ମୋମେଣ୍ଟମ କହନ୍ତି, ବେଗ କୁହାଯାଏ ଫିଜିକ୍ସରେ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସକାମ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାସନା। ବାସନା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୋର ବାସନା ଏଡଜଷ୍ଟ ହବ। ଏଡଜଷ୍ଟ ମାନେ ବାସନା କ୍ଷୟ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ କିଛି ଆଉ କାମ କରିଲାନି, ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟିକ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ହେଲେ, ଚୁପଚାପ ବସିଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଶିଖିବା ଦରକାର କି ଛାଡ଼ିବେ। ଭାଗବତରେ ବି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ, ପୁରାଣରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ସୁଖଦେବଜୀଙ୍କର, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଏ ଯୋଉ ଜଗତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଳିକ, ଏଇଟା ମନ ରଖ। ଠିକ ହେଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କଣ, ଇଏ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ବା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ? ନା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଐକ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାକି ସବୁ ଦର୍ଶନ, ବାକି ସବୁ ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି, ଏସବୁ ଅଲଟା ପଲଟା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଭଳିଆ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କହୁଛି, ନାଁଟା କହିବିନି, ଯେ ବୁଝିବା କଥା, ଏବଂ କୋର୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ୟୁବା ବୀର ଜैସା କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଫିର ବାହା ବି ହେଲେ, ଭେରି ଗୁଡ, ଆମର ତ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିର ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ମାନେ ମୋ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି। ହଁ, ପୁରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେବେ 2000ରେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଇଏରେ 1900, ନାଇଁ 2000 ନାଇଁ, ସାଉଥ ବଲଣ୍ଡା ତାଲଚେରରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରବଚନ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଲड़कियां 3-4 ଜଣ ଶୁଣୁଥିଲେ।
ଏବଂ କଲେଜ ପଢୁଥିଲେ ଜଣେ ଇଏ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦେନ୍ ପଢିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚାଣ୍ଟିଂ ବି କରୁଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଆସିଲେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ କହିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି 18 19 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଇଏ ହେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି, ହଁ ବର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଶୁଣିଲି ନା ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମ ପଞ୍ଚଦଶ ତ ଶୁଣିନ, ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ତ ଶୁଣିନ, ଭାଗବତ ତ ଶୁଣିନ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ତ ଶୁଣିନ, କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିଦେଲ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ହେଇଗଲା। ତାହାର ଅର୍ଥ ଫିର ରହିଗଲେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ। ଫିର କଣ ନା ରେକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲୋକ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଦିଦି ଦିଦି କହିବେ। ଇଏ ବେଦାନ୍ତରେ ତ କିଏ ଦିଦି କହିବେନି ନା, ବେଦାନ୍ତରେ ତ ଗୁରୁମା କହିବେନି ନା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଦ ତମେ ଫସ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ବାସନା ଅଛି, ସେ ବାସନାକୁ ତମେ ଜାଣ ଭଲ ଭାବେ, ତମର ସେ ବାସନାକୁ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ତମେ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୌକିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମେ ବାରମ୍ବାର କାମୁକ ଭାବନାରେ, ମାନେ ସକାମ ଭାବନାରେ, ତ ଫିର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣ ତତ୍ଵ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବନି। ବ୍ରହ୍ମାଭ୍ୟାସରେ ସେ ଓଲଟା ନା, ବଳପୂର୍ବକ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବକ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା, ମୁଁ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ହେବି ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ହେବିନି, ମୁଁ ଯଦି ଭୋକ୍ତା ହେବି ମୁଁ ଅଭୋକ୍ତା ହେବିନି, ମୁଁ ଯଦି ବସିଛି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ କହିପାରିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନରେ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ, କିନ୍ତୁ ମନା, କାରଣ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ହୋ ହାଁ ହଲ୍ଲା ସବୁ ହବ। ଏଇଟା ହୋ ହଲ୍ଲା ହବନି ନା, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କରେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। କ୍ଲିୟର? ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଲୋକ କଣ ହେଇଛି, ଆଜି କମ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କମ ଥିଲେ, ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଧେ ପଟିଆଲା ଲିଙ୍କକୁ ଯିବା, ଯଦି ପଟିଆଲା ଲିଙ୍କକୁ ଯିବେ ରାଧା ଲିଙ୍କ ଆସିପାରିବେନି, ରାଧା ଲିଙ୍କକୁ ଯିବେ ପଟିଆଲା ଲିଙ୍କକୁ ଆସିପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦିଟା ଲିଙ୍କରେ ଶୁଣିବି ଏକାଥରକେ, ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସକାଳେ ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଦିଟା ଶୁଣିପାରିବେନି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି 1-7ରେ କି ତମେ ଲୌକିକ ଆଦି ଆହାରଟା କନେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆହାରଟା ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଶରୀର ଯାତ୍ରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖ, ଦେନ୍ ଆଗେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଠିକ, 1-8ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତତ୍ଵ ବିରୋଧ, ତତ୍ଵ ଚିନ୍ତନରେ ବିରୋଧ ହଉଛି ବିପରୀତ ଭାବନା, ତାକୁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କର। ତତ୍ଵ ଚିନ୍ତନରେ ଶରୀର ବିରୋଧ नहीं है, तत्व चिंतन रे भोजन विरोध नहीं है, भोजन सब କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶୁଣ, କଣ ଆଗେ କହିବେ, ମୁଁ ଏବେ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତ 1-8ରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ଵ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯୋଉ ବିରୋଧ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତାକୁ ଏମିତି ରଖ। ଓକେ, ଆଉ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ବାଚ ବିମୁଞ୍ଚତ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ପଢିବା 1-8। 1-8ରେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ଶ୍ରୁତିର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ, ନିଜେ ନିଜେ ତର୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ନିଜର କଥା। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଲେଖିଦେଲେ ନିଜର କଥା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଉପନିଷଦରୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉପନିଷଦରୁ। ତ ସେ ଉପନିଷଦରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେଲା। तमेवैकं विजानीथ तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चत ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ इति श्रुत्यं तथान्यत्र
इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विग्लापनत्विति वाचो विज्ञापनं त्विति तम एव एकम विजानीथ, सही परमात्मा को ही जानिवो। तम एक विजानीथ, सही परमात्मा को तमेव एकम जानथ, सही परमात्मा को ही तुम्हें जानो। तम एकम, तम माने सही परमात्मा को, एव एकम से परमात्मा किए एक, परमात्मा अलग अलग नु, परमात्मा दीट नु, एक ही परमात्मा बीजानित जानो। अन्य वाच विमुंछत, बाकी सब छाड़ो ना, बाकी सब का परमात्मा विचार छड़ा आउ किसी विचार जदि करिवो ताहाले महती विनष्टि। यदि परमात्मा चिंतन करुच सत्यम अस्ति, एटा ही तुम कर्तव्य, या तुम अधिकार, या तुमको करियो पड़ियो। देखो उपनिषद कहले कि नहीं, अन्य वाच विमुंछत, नहीं नहीं फिर काम कौन छाड़ दो पड़ो, नहीं काम हम कि तुम वृत्तिटारे तुम रखनी, काम कला बेलू तुम अहम माने निमित्त मात्र भव सभ्य साचेन, काम मो द्वारा होउची। देखो आपण भितरे बासना जदि अच्छी, आपण जिते भी चाहिए शास्त्र पढ़े अहम ब्रह्मास्मि रही पारे, अहम ब्रह्मास्मि कला पर भी कर्म करने पड़ो। एवं स्वामी शिवानंद जी आमर परम गुरुदेव डॉक्टर थे, मालेशिया रे, मु मालेशिया जाइए डिवाइन लाइफ सोसाइटी को, से जोटे जोटे हॉस्पिटल रे थिले मुझे जाई पारने, आख पाख बहुत आश्रम भी है डिवाइन लाइफ सोसाइटी ब्रांच। तो किंतु वैराग्य हो गला पर आसीगले, बनारस आसिले, देन ऋषिकेश आसिले, रहिले सन्यासी हेले, किंतु तांकर से जो भावनाटा अच्छी ना, कौन बहुत सन्यासी माने भी जमते केदारनाथ रे कह जाए कौन ये हो जाइए, बहुत लोक भूस्खलन हो गला, बहुत लोक हैरान है। अच्छा कौन हो ये जो कौन ये जो व्हाट्सएप रो बा ये जो खबर आसुचे रील रो फायदा भी अच्छे नुकसान भी अच्छे। फायदा अच्छे आम जानी पारछु घटनाटे कौन अच्छे, नुकसान होची जो माने टिके दुर्दांत विपरीत भावना, हाँ बा मुसलमान हो बा जो मान टिके हिंदू धर्म को नष्ट करने पे से इमिति रील कर दौरान जना पड़े लोक 2-3 हजार होती कहते 10,000 लोक मरीगले, ये सब एआई एमती तैयारी कर प्रचार कर तेणु बड़ा माने नुकसान जमते ये से दूर रहा पड़ो, भल मध्य खराब मध्य। अब जमती मोबाइल रे आपण पाखरे ये जो कौन सेटा यूपीआई सब अच्छी बहुत बढ़िया, तो आपण जहाँ को जहाँ पठेदेले छाड़ले